Lin sa'yo, par, oh. Kahit hindi GT-Rare yan, Par, par. putang ina mo, may rock ba yan? Ayun, Boy, oh. dito fuck boy, that. sa ano ka boy? Macro Par, na, apak na, boy. Mas Fuck that, maganda. bro. Mas maganda pa GT-Rare ni Baby Flint sa'yo, boss. Yak! Apak na, boy. Tari, turu. Tara, Boss pasok pa. Rusty, tara, pasok ka na, boss. Huwag kumaindig sa computer. Boss, Fuck drop ka that. muna city, boss. May tsawa na, Amel, ah. 3, 2, 1, Ay, emish lahat, boss. Emish lahat, boss. Gogo, nag-expired na yung binigay ni Kuya Chino na ano, par. Tara palag na, par. Ubusin ang mga tulonggis. Da- Let's Par, go! Ready? binigay 1, CD 2, para. 3, 4, 5, 6, 7. Save kayo, par, ha? Nag-expired na yung binigay ni Kuya Chino, costume maxi, pre. Pasa Kinang na ng ina, buhay. lumalaban tong nasa taas, par, oh. Pag... Ay, Aray ko, par. gago ba aray ko? Gago, ba't nawanit ako nun? Fuck that, bro. Fuck that brawler. Nin, mamaya pagagalaw tong H2 Jinx Nin, ha. Nawanit tayo nun. DC ka, DC boss? Di na ka ata. DC, boss. Nasa teaching room ka, boss. Mag-backlit ka dito, boss. Yung main pang, Mag-fight yung ka main. dito. Mga boss. Sige, bitawan nyo ng MH, par. 3, 2, 1, MH, par. Last MH na to, par, ha? Tapos pagka MH Boss, na, mag-save ka dito, okay na. boss Rusty. Ubusin nyo tong mga tulonggis dito, par. Par, bili tayo CD, par. Par, bili kayo CD, par. Bumili kayo ng CD nyo, par. Mahal, par, 400k. Gago, pa-drop ako CD, boy. Ay, meron pala ako, boy. Ang mahal ng CD, par. Mahal talaga yan, boy. Pero, Talaga yan. mas mahal kita. Uy, cheater si Croxex, oh. Hindi na babawasan yung buhay, ah. Uy, balik laro yung SG, para. Uy, balik laro na sila. Saya naman yan. Sana all. Sino yun? Sino yan? Si expert ata yun, eh. Si Nugison. Si Eva God. Goodbye, gusto mo maglaro? Ha? Gusto Pwede mo na. maglaro? Pwede naman. Laruin mo Oy. to. Ang ina mo. Gago! Kaso Boy, walang 10 seconds boy. Bert. May Apak, brother red. ako dito, Apakar, kaso apakar, walang, apakar. walang pang CD yun, boy. Wala rin pots. Apakar na lahat, par. Apakar na lahat, par. Kung sino yung makikita ko Nagison. hindi nakaapak sa harpre, ibig sabihin, wala sila sa hara. Walang pang ay, walang ano yun, eh. Walang pang pots. Walang pots yun, eh. Tara, go 2M. na. Pasok na, pasok na, 2M pasok pa na, lang pasok na. kinikita ng vendor ko. Pasok na, pasok na, pasok Boy, na. kailangan natin kunin boy. Oo, kailangan natin mag-ano, pre, ha? Kailangan natin mag-monster, pre. Bitaw image na lahat, par. Bitaw na image lahat, par. Bitaw na image lahat. 3, 2, 1, tara, baba, 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 baba. Pabiyay na lang, par. Paribit. Par, pa-weekend agad nung monster, pre. Pa-weekend. Nung monster, pakiusa ka weekend. Pakiusa ka weekend po, boss. Pakiusa ka weekend nung monster. Sige, monster lahat, pre. Monster lahat, pre. Ano, pre, naiyo ko na, Manggagaling pre. sila sa R. No? Sa R sila manggagaling. Ay, sa left, no? Wala akong scout, Bert, ha? Monster lahat mga boss, monster. Monster lahat, pre. Monster lahat. Ano? Hit mga EPS boss. Palo na yung Normal. mga EPS, pre. Normal lang, normal. Pre. Pa-image nga, boss. Pa-image, boss. Game monster lang, pre. Oh, monster shit na boss mga EPS. Hit. Wag na mag... Hit Ano, lahat, heal. hit lahat, par. Heal boss. Ay, weekend yan, ha? I-weekend nyo yan, pre. Okay na ata. Nakauwi yan, boy. Pinihi ko pa, boy, para di mag-miss. Tara, macro ko, pre. Macro ko. Lakas naman ng tapan, Ay, Swords, boy. likod. Siyempre. Taga-monster. Bitaw image lahat, par. Bitaw image lahat, par. 3, 2, 1, tara, angat. Dito. Mamit. Ano na din, matanggal yung mga... Kuha doon na sa, ano lang, nandiyan yung... Okay. Hindi nga ako nakakapag-downing eh. Sige, sagad nyo, pre. Palit na tayo, pre. Palit. Mel, naka-WMH ka na lang, Mel, ha? Ako. Kaya pala. Ito, para. Ready, ha? Ready, 1. Okay, par. Salubong, par. Ubusin nyo, par. Ubusin nyo, par. Par yung sky, oh, ng EO, par, oh. Padrop agad, pre.
Naunahan tayo doon. Ito para macro ko par, dito par, macro ko par. Ready? 1. Sagad nyo par, paubos ako niya. Par, nakauna yung sword par, Hanggang ha? portal na par, hanggang portal na par. Hanggang portal na, pasok lahat ng namatay pre sa portal pre. Ready ha? Push nyo par, ready 1. Push na par. 400. Wala na rin ata ako. Meron ata ako sa kabila. Yung meron. UP par ha, UP. Sige, sige. 3, 2, 1, emish lahat par, emish lahat par. Naiyo ko na yan, Emish lahat, pre. par. Sige par, emish lahat. 3, 2, 1, Sabihin move ko lang na ha. rin. Dito lang, huwag nyo sasagad yung move par dito. Macro ko. Macro ko, 3, 2, 1, tara balik. Push. Ready 1. Gago, ito Sabihin ko na yung sword, pre, ha? Sige, laban nyo par, Ang laban ina nyo mo, par. Ubusin nyo nag-portal, par. gago. Tara, 3, 2, 1, tara push na par. Pamid Mel, tayo par, pa-spam nga ako, par. Baps Mel. Pamid par, pamid. Boss, image natin ka, boss. Kahit wag na CS, Mel. Rebate Wala lang, ka ba okay image? na ako dun. Macro ko par. 3, 2, 1, bitaw yung image par. Pabitaw yung image par. Push. Road par. Okay, push nyo par. Push. Mid, wala. Right side par, right side, babakbakan nyo. Wait. Dito muna. Papa-image kami. Okay, macro ko par. Stop nga par. Pa-image na kayo par, bitaw na image lahat par. Bumitaw kayo yung image par, bumitaw kayo yung image. Nasa mid. 3, 2, 1, push. Sa mid, sino? Push nyo par. Wala na. Wala na, nag-tele na. Ubus na. Sige, right. Mel, nakaw ko, Push nyo Mel. right side. Ito na, sila Prox. Ayun na par, already one. Ina nyo, nasa taas kayo. Mga tulonggis ba kayo? Pagula sila napatay dun, pre. Tara, pasok lahat ng... Walang namatay par sa atin. Wala Tara, pa. Likod, boy. Likod, boy, one party. Likod daw, one party par. Push nyo par. Sige, Akin push nyo lang par. yan, Cancelin nyo ha. weirdo. Ready ha. Sipahin mo na yan par. Utang ina Papakil mo ka na. pa. Ready one. Bobo. Sige, sagad nyo kayo. Huwag na back na tayo pa mid par. Ay, dito na. Macro ko. Macro ko na par. 3, 2, 1. Bitaw yung image par. Pabitaw yung image lahat par. 3, 2, 1. Tara pa mid. Sige par. Takbo. Pa right side tayo par. Pa right side. Tangina. Hirapan nyo naman si Tanod. Pawa naman yung lolo Denny ko. Ito, boy. Gawak-bakan dito par oh. Ready one. Wala na. na. Kasi na itong mga raid team na to eh. Pagkikiko kayo sa guild eh. Utang ina niya eh. Ito par. Push. Ready one. Sagad nyo par. Par, huwag kayo mag-patch, par. Macro na. Huwag kayo mag-pats. Sige, 3, 2, 1, bitaw yung image par. Pabitaw yung image par. Tara, 3, 2, 1, mid na. Ito par, ready one? Fuck that, Anjo! Gago, di mo nire si Boss Romel. Ay, si Boss Rusty. Naunahan, Pre. par. Par, pareso nga yung baby maker, par. Pedestrian lane, pre. Balik kayo, pre. Pre, pagka mabagal yung kamay nyo, pakina lang ha. Sa likod kayo, boss. Kaya na, unahan, boys. Wali. Nadamay sa likod. Okay, par. Pedestrian lane, par. Yung mga namatay, pre, pasok na mid. Damage lahat, par. Pareso si Chino, pareso. Para si Ito, Tol, si si Boss Chino, pre. Ito, par. NSG, par. Compress, par. 3, 2, 1, push. Push nyo, par. Huwag nyo ako unahan, pre. Ugi na, ready one? Patay kayo, par. Yeah, push. Mid, Chino. Sagarin nyo. Chino, mid ah. Akyatin nyo, par. Huwag nyo pabueluin niya. Ready one? Eh, bitaw mo na, Mel. Tingnan nyo, pa. Tara, baba na. Ayaw nila dumikit. Boy, likod, one party. Sige, ito, likod ba yung ready one? Tangina mo, galing. Wala. Chino, mid kami, boy. Dito, gitna. Patayin nyo na yan, pre, oh. Nag-USP ang puta. Bobo Gago, talaga. namamatay yung mga kaparty ko, par. Saan napunta yun? Boss, Ipat mo na nga sa akin yung Tanod. Makikick mo nga yung Tanod. Dito, Ipat macro mo ko, sa akin. image lahat, pre. 7, 6, 5, 4, 3, dito. Hindi ko tinamaan ang Ay, mid, image ko. namatay. Push, ready one? Gago, pwede na yan, nakahitable yung iba dyan, pre. Ready ha? Pasok pa, ready one? Wala nang one yan. Cancel nyo, ubusin nyo, par. Cancel lang, ready? One. Ubos. Pupunta pa kayo dito. Pasok kayo mid, par. Pasok mid lahat ng namatay, pre. Patayin nyo lahat ng pula, par. Pedestrian lane tayo, par. Labak Sarap kayo. natin, left side ha. Left side natin, para.
Benny, huwag ka na Ano? mag-lights. Sige, mag-light speed ka. Sige, compress na pre, compress na. 3, 2, 1, MH lahat par, MH lahat par, MH lahat. MH, 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 3, 2, 1, left side par, push. Push, left side par, push, ready 1. Para yung Ready, sword man. manggagaling taas, pre, ha? Sige par. Paubos, Nice paubos, skill, paubos. Sige, sagasaan nyo par, left side par, rekta, rekta, Eddie, rekta, dumikit ka rekta. lang lagi doon sa baby maker. Ako magnanakaw MH. Touch screen sa kanila, sa amin, keypad. Rekta nyo par, wala dyan par. Sige, compress par. 3, 2, 1, tara balik pa mid. Eddie, lang, wala dikit ka lang pang doon sa MH, baby bro. maker, ha? Bert, Wala pa-image pa- kami. Sige, compress kalahati pa yun sa amin. Compress nga par. 3, 2, 1, Wala bitaw na kami, image wala par. kami, wala kami. Okay, bitaw na image par. Ayun na, meron na Bert. Bitaw Pasok. image par, wait lang, wala pa kami image par. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, bitaw image par. Car, nasa Push. mid, ha? Skating master. Sige, push. Yung gagawin terminal, yung Dito kanan, Bert. Sige par. Sagasa par, ready 1. Mabilis ba kayo? Sagasa par. Ayan pa par, sila di spoiler par. Second wave par, Ang ina mo. Ubos. Paubos. Ayun. Ayop ka din, Kawali. hinintay mo ba? Par, likod nyo, si Swirl, ha? Sila swirl par, nasa likod, sila swirl ha. Naiwan ko Ready na yan, ready par. 1. Sana all. Sige, paubos pa niyan pre. Ang dami pa niyan paro. Paubos na niyan, paubos lang. Boss, nakakaya na dito sa Kise, boss. Pedestrian Boss, lane na lang, boss, par. boss. Pedestrian lane. Makro. Padrop ako, SU. Oy, Tanod! Kakasabi ko lang, eh. Pedestrian Yan mo, lane na lang, par. lagi Pedestrian gumagapang, lane. habol ka ng habol, eh. Pedestrian lane. Anak ka ng... Walk nga kayo pa mid, par. Walk lang kayo pa mid. Par, mid, madami, Bert, mid. 3. Dito lang, par. 2. Kakapasok lang. 1. Push. Ready, 1. Sige, sagad par. Utang Sagad ina nyo. Sige, par. Sagad nyo lang, par. Paubos, Ay, pa. wag Patay na naman yung Sky. par. Nay, wag ka mag-revive. Ay, nag-revive ako par, sorry. Fuck Hindi, you. okay na na-reso ako. Siyempre, top 2 FS to, eh. Sige, par. Hindi ako magre-revive, par. Para sa mga nagpapa-MMR dyan, par. Kahit nakakaya na dito. Ay, Pedestrian lane tayo, par. pabiye. Pedestrian lane, par. Pedestrian lane. Yung Sachi, par. Kaltukan nyo yan. Kalaban yan. Okay, bitaw image lahat, par. Ito, galing kaliwa. 3, Si 2, 1, Swirl. left side par, push, sagad nyo par, isagad nyo par, puki ng ina, isagad nyo, Hindi mahabol pa rin. Ready? One? Ready, 1, search, bitaw Ang search, ina mo. Naka-answer ka dyan. Ayaw Portal na yun. yan, pre. Tanga yan, eh. okay, makro ko, Pinakatanga after yun ang nakilala ko. Well, yung account. Yung parang alam mo yung dito H2 lang par, di 3, ba? 2, 1, image lahat par, image lahat, Ay, gagi, sorry, Paski. Ang ina image nito, lahat ayaw par, din image tignan lahat sa par, combo, 3, eh. 2, 1, tara push, ready, 1, Pay mo sa akin. sagad nyo par, cancel par, ready, 1, ubos, paubos, Gagi likod, pre. Tang ina kasi ni Per, eh. Tang ina kasi ni Per, ang puta, pwede naman mag-back read, eh. Cancel na, Nakukuha ready, mo one. rin, Per, eh. Tang ina mo, kailangan maglaro. Ubos, pamid, hanggang mid na pre, hanggang mid. Tang ina yan, nabukasan tuloy yan ng Marco, puta. Tang ina yan, magbaback read na lang ang tamad pa kasi, putang inang yan. Makro, pedestrian lane. Lahat nung namatay pre, pasok kayo mid. Tang ina mo, friend ka sa akin. Makro. Busy mo na, Per. Putok sa akin. Di na May kapalit maglalaro. ka, Per, ah. Di na maglalaro. Nagtampo ang puta. Nagtampo ka rin. Tang ina mo, kung nga dapat yung magtampo, pinapatay mo ako, eh. Bobo ka, eh. 3, 2, 1, image lahat. Wala pa kami MH, ah. Sige, sa likod para. 7, Ay, pa-MH Six. kay Milan. Tara. 5, 4, 3, 2, 1, push. Ready? Ano, One. Per, kilakabalir ka daw, Per, ah. Sige, sagad nyo sa loob par, sa loob. Di na maglalaro. Tang Lagi ina, di ka na, maglalaro, Per. naka-online ka na. Bobo Ayun ka. na pa, ready, 1. Hoy, cancel ka, boss. Tang ina mo ba? Bobo ka ba? Makro ko. Okay, patay mo yan. Boom! Patay kay Thanos. Sino? Hindi pala. Pasok ka mid, pre. 3, 2, 1, image nga lahat, pre. Di makita? Yeah.
Macro ko par, 3, 2, 1 dito sa loob, pre, oh. Ito, par, oh, sa loob, par, oh. Sige, na-cancel ko yung pre. Patay na, Tara, pre. push na, right. Ito ulit po, par, Pabiay right. nga, Milana. Pabiay, Milana. Sige, naunahan ko, pre, naunahan ko. Sige, push nyo. Back na. Pabiyay ako, par. 3, 2, 1, tara, paray tayo. Pabiay. Dito Paray tayo, tayo. par, paray. Tara, let's go. Anong bibigay mong pots? Gusto ko ice cream. Sa likod. Likod daw, par. Macro ko Likod muna, daw, par. likod. Huwag nyo pa rin. Emish muna. Huwag kayo mataranta. Tahimik. 3, 2, 1, push. Huwag kayo mataranta, pre. Ako na kaya ko na lahat to, par. 3, 2, 1, push lang, par. Ready, ha? Ready? 1. Utang ina mo, Bert. Sagad nyo, par. Nadamay ako sa likod. Sagad, par. Naunahan ako, par. Nadamay ako, gago. Nalito ako, sino unahin ko, eh. Putang ina, tigas na ito ah. Ay, sakit yan. Galing pa mid, Yuji, para ready, 1. Yung yung barcode na Archer, par, pakipatay na lang yan. Sige, macro ko na. Yung blackout, pre. Gumugusto to. Ayan, dito pala si JB. Huwag nyo trust ako yung Yuji. Compress. Si Mind Twister para. Ayan, sa likod. MH par, 3, 2, 1, left side tayo, par. Okay, push. Pabantay sa likod, ha. Sige, push nyo, par. Ako bahala sa likod, par. Ayo. Sa left side. Push Ready nyo. na 1 ah. Sige, Ready na 1. Push nyo, par. Ready, Push 1. nyo lang. Sige, sagad nyo. Umakyat ba, par? Umakyat? Wala, dito sa baba boy, kabila. Sige, sagad nyo dyan sa dulo, par. Sa may portal, par. Ready, 1? Wala pa tayong MH, oy. Sige, sagad nyo. Compress na. Ay, no. Compress na, par. Ay, no. MH lahat, par. Ayan yung Jinx, pre. Ano yan? 3, 2, 1, MH na. 3, 2, 1, MH, par. 3, 2, 1, tara, push. Ito, par, Yuji, par. Sagarin nyo, par. Akyatin nyo. Cancelin nyo, par. Ready, 1? Sige, sagad pa. Sige, sagad nyo. Habulin nyo, par. Ready, 1? Yabot boy. Ready? Baba na. Sorry po, hi. Ayun na, par. Sagad nyo, par. Ready, 1? Ubusin nyo, par. Dito na. Macro ko na. Sa right side yung, SG siguro. Wala sa likod. Nasa taas sa tadumaan yan boy. 3, 2, 1, MH lahat, par. Ay, gago. Gumagapang si Pasky. Oh. Tara, pa right. Dahil sa likod, merong Pidea, Bert. Likod daw, mid. Balik mid, par. 3, 2, 1, push. Ready, 1? Paubos niyan. Boy, left side boy ah. Left side ah. Left side naman daw, par. Harap na left, par. Ready, push. Ready, 1? Yak yung marap sa TV. Walang nag-1. Sayang. Back na. Saan Asa siya? na yung SG, pre? Check natin boy, baka nag ano? Sa nurse. Baka Nasa left, nag-master nasa left ba boy. yan? Ayun na, par. Left side Ayun na. na, par. MH. Ay, ito naman. MH. MH, par. 3, 2, 1, MH, par. Sige, akyatin ko, par. Angatin nyo na. Wala kami MH, par. Angat. Oy, pa-MH tayo, oy. Ready, 1? Bobo. Milano. Sagad nyo. Andito din yung Yoji, par. Hoy, Sige, blackout. Milano. Sa likod Ikaw mo, pa. Milan. Sige, sagad nyo, par. Sa likod naman daw, pre. Balik likod. 3, 2, 1, tara, push. Ito sila, para. Ready, 1. Sagad nyo, par. Sagad nyo, par. Sige, sagad nyo, par. Paubos. Okay lang, pasok tayo mid, Sige, Milano. paubos. Left side kayo pumasok, pre. Sige, umangat kayo. Sige, ubusin nyo. Left side daw, left side. Par, sa likod pa, par. Yung yung swirl, nasa likod nyo, par. Pre, Pidea, nasa left. Ang dami. Sige, par. Laban nyo lang, par. Sa kayo. Nasaan na ba kayo, pre? Boy, pamid yan na kami boy. Pumush sila pamid. Ready, 1? Nagpamid sila boy. Ang dami dito. Diretso sa mid. Patay ako, pre. Sige. Boy, nabilangan mo?
Hindi, kakapasok ko lang, pre. Ito na, para push siya, ready one? Hindi, naunahan yan, pre. Naunahan, par. Laban nyo sa mid portal. Sa mid portal, pre. Mid portal, par. Ready one? Anjo, dito, papa-image tayo. Okay, Mid tayo. paubos, par. Yung barcode, par. Yung barcode, ha? Yung barcode. Tara, mid tayo, pamid. Right side, par. Ready one? Sige, compress dito, par. Compress macro ko, par. Compress macro ko. Sige, harap likod, harap. Ayan, par. Ready one? Okay na. Pwede na pala yun. Sige, bitaw nga yung image, par. Sa may portal, par. Pupush tayo, par. 3, 2, 1, push. Ready one? Naunahan ko yan, pre. Sige, laban nyo, par. Laban nyo. Sige, laban nyo, par. Linis muna ng portal, pre. Hanggang dito sa may left and right, par. Hanggang left and right, par. Paubos. Paubos hanggang left and right, par. Macro ko na, par. Ayan pa, Sarah, pre, diwan? Ganaw. Aray ko, naunahan. Puki ng ina nyo. Boy, papasok mid ah. Sige, patay ako, pre. Pareso ako kung meron kayo. Kung wala. Ayan na, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 2, 1. Pwede na ah. Push nyo. Ready, 1? Ready, one? Sa low par. Cancelin nyo muna sa low par. Cancel lang par. Ready? Gago, ito na mga anak ko. Okay, cancelin nyo par. Ready, ha? Ready, one? Ganun, tinamaan. Sagad. Ubusin nyo sa low par. Cancel par. Ready? One. Rock sex, oh. Oh, yes. Sorry. Dala ka sa... Sa Ikaw, labas na. okay. Ayan, papar, ready, one? Sipa par. Nice one. Macro ko. Pedestrian day na muna, pre, para hindi magulo. Lahat ng namatay, pre, pasok na, pre. Pasok na lahat, pre. Lahat ng namatay, pre, pasok na, pre. Macro ko. Image lahat, par. 3, 2, 1, push. Right side, par. Ready? 1. Tago, ubos kayo din yun, ha. Ito pa, ready, 1. Sige, salubungin nyo, par. Salubungin nyo lang. Sagad. Takong pinapala ako mapatay, par. Ito, par, mga duplets, par. Ito, par, sagad nyo, par. Ready, 1. Inang. Miss pa, lalabas to. Pag gaganyan. Saan kayo, Bert? Nasa Nasa right. Right, Chino, right. Right kami. Pasok kayo right. Boy, ito Chino, boy. Compress na, par. Bitaw yung image lahat, par. Sa pa, sa Bert. Na, ready, 1, ha. Ready, 1. Push. Nadamay na naman. Cancel nyo, par. Sagad nyo, par. Push. Ready? Push. Sagad pa, par. Ready? 1. Okay, nang ina mo. Okay, laban par. Macro ko, par, ha. Ready, ha. Push yan, par, ha. Macro ko, par. Ready, 1. Sagad nyo, par. Macro ko. Ready, ha. Ready, 1. Ubos, par. Sige, back na. Mag-ESP na yan. Portal, par. Sa likod, par. Sa likod. Maunahan ako dito, pre. Wala ko image, ha. Okay. Okay, ito, par. Laban dito, par, ha. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hindi pa yung pwede, par. 3, 2, 1. Tara, pwede na, par. Ready? 1. Sagad nyo na. Yung Kev, so, par, oh. Bobo ka ba? Okay, ready, 1. Gago, minto. Laban nyo, par. Yung sa likod, pre, oh. Sila Proxex. Yung saka yung barcode. Okay, pareso ako, boss. Okay, Bert, saan kayo? Sa right pa din, pre. Sige lang, dito lang, pre. Dito lang muna kayo, pre. Nauunahan kasi yung iba. Huwag nyo sundan si Jovel, pre. Yan nyo si Jovel, yan. Dito, compress, par. Compress na, par. Papayamish ako, par. Image lahat, par. 3, 2, 1, tara, push. Puking ang ina nyo, mga bobo kayo. Bumalik kayo sa base nyo. Puking ina nyo.
Abulin nyo sa taas. Kayo, pukin ang ina nyo. Makukulit kayong hayop kayo eh. Yeah, Push ready? nyo, par. Ready? One. One. Jay, sagad nyo. Sagad nyo, pre. Nagkaiwa-iwalay sila, par, oh. Bobo. Hanggang mid, par. Ito na, par. Ready? One. Tangina nyo, makukulit kayong mga tanga kayo, ha. 1 second. Nabuhay. Fuck that, bro. Pedestrian niya, par. Pedestrian din tayo, par. Uy, Sir, may archer ah, may archer ah. Ang par, oh, nasa gitna lang natin, pre. Patay na. Macro, par. Macro ko lang, par. Emish nga lahat, par. Emish lahat, par. Yung Gio, par. 3. Okay, compress, par. Macro, par. Emish lahat, par. 3 to 1, tara, left side. Si Binancio di lalaro. Si Giomante hindi lalaro. Ito, par, ready? Dito, macro ko, par. Salim mo nga siya, Tire Innocent. Wait lang boy ah. Gege. Ito, push, par. Ready? 1. Una ko dyan, gago. Ina na dami. Sorry, nalaman. Fuck that, Ayos bro. mo, Bird. Laban nyo, par. Ano nang una sa akin yun, pre? Pugi ng ina nun. May nauna din ata sa'yo boy. Kaya nauunahan eh. Okay, laban nyo. Sagad nyo na hanggang portal, pre. Walang kill si Ate Reyna boy. GC. Okay, Wala, sagad nyo, pre, pre. wala. Sige Ready, ready, palabas ako boy. Ay, kaso nag-loud out na ata, pre. Nag-loud out na. Okay, macro, par. Sa likod nyo, par. Sila swirl, ha. Ready, 1. Ito, par. Sila BB, par, ha. Macro, par. Okay, back nyo muna. Back nyo na, par. Compress tayo, pre. Back nyo, par. Compress, par. Dodrop ako ha. Pag Ayan, par. namatay Sila na buhay. Okay, compress na, par. Pareso ko nun, pre. Nung may FSO. Okay, emish lahat, par. Tara, push. Itong mga bobo na to. Ayaw nyo na lang sumama sa wang command. Wala naman kayo napapala. Akyatin nyo, pre. Kala nyo talaga, oh, may tira tong mga bobo na to, eh. Okay, try nyo dalawa, pre. Ready, 1? Abot nyo, par. Sige, sagad. Baba, par. Ito muna, par. Macro ko muna, par. Ready, 1? Sige pa, uy, sir. Dito nga, pre. Macro ko nga. Yung hintayin boss. Poking ina mo naghihintayin sa 1 eh. Kawali. 3 to 1, emish lahat, par. Ayaw pa mauna eh. Emish lahat, par. 3 to 1, tara, push. Ay no. Ah. Wait lang, wala kaming image dito. Milan, sige, pitik Ito, mo. para. Sagad nyo, para. Macro ko, para. Sagad nyo, par. Ready, 1? Sige, unahan nyo lang, par. Back nyo. 3 to 1, tara. Push nyo na, par. Wasak na yung harap nila, par. Ito, par. Ready? 1. Sige, sagad nyo. Wait lang. Sige, macro ko na. Yung open play Romeo, sabi ni Lian. Oo. Oo. Macro ko na, macro. 3, 2, 1, bitaw image par. Tara, push. Ito, paro. Ready, ha? Ready, 1. Layo boy. Sagad mo, tayo itong dalawang bobo na to. Patayin niya, pre. Dalawang bobo. Balik ako. Taas, sagad nyo sa ano, taas. Diretso lang. Diretso. Diretso nyo, par. Ina? Tangina nyo, wala kayong mapapala dito, bobo ba kayo? Ito, para. SG, para, ready, 1. Tangina mo. Sige, sagad nyo. Nagbabalik yung sa akin. Bobo. Ubusin nyo, par. Ubus na lang. Sagad nyo, par. Cancel, par. Ready, 1. Sige, sagad nyo. Sige, lahat ng namatay, pre, pasok mid, par. Sagad nyo, par. Sagad nyo hanggang portal, pre. Sa may skating, pre. Itong mga bobo na to. Sige, macro ko na, par. 6, UG, ha. 4, 3, 2, 8, Pwede na to sa harapan, pre. 6, Ay, wag. 4, 3, Image lahat. 2, 1. Pwede na yan boy. Tara, push. Ready? 1. Sa UG muna, par.
Sige, sagad nyo sa hanggang dulo, pre. Hanggang dulo, pre. Hanggang dulo, hanggang dulo, hanggang dulo. Sige, na-cancel ko, par. Na-cancel ko, par. Kina-cancel ko, par. Cancelin nyo, par. Ubusin nyo, par. Ready, one? Paubos, pre. Paubos, pre. Cancelin nyo, par. Cancelin nyo, par. Cancelin nyo lang, par. Ready, one? Sabay sa one, pre. Sabay sa one, pre. Ready? Cancel lang, pre. Ready? Cancel lang, par. Cancel lang, par. Ready, one? Gago, boy pa rin yung Proxex, par, oh. Cancelin nyo, par. Ready, one? Ang ina mo, tigas na ang. Okay, dito, macro ko. Sige, par. Macro ko, par. Ito, para. Push. Ready, Matigas, boss. Medyo Naka-code na sila, boss. code na sila, boss. Bumalik na ata. Macro ko na, macro ko na. Macro par 3 to 1 image lahat par. Dito lang pre 3 to 1. Sa kaya pumasok yung bobo na yun. Left and right. Karoon lang, no, guys. Tara left. Magkakaroon ng basta gampang ko. Positive ata, boy. So par, sagad nyo par. Ready one? Sagad nyo, sagad nyo, sagad nyo, sagad nyo. Ready one? Sipahin nyo, sipahin nyo, sipahin nyo. Wala, boy. Wala akong light speed. Okay, back na, back na, back na, back na, back na, back na. Baba, 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 baba. Si Boss Rusty, pre. Karoon mo lang. Galag yung... Compress pre, compress. Compress agad pre, compress agad par. Pumasok sila 3, 2, 1, Manchester image nasa lahat, portal ah. Nasa portal, pre. Okay, dito lang, dito lang. Makangat 3, kayo. 2, 1, tara, push nyo portal pre. Push nyo portal pre, ready one. Okay, paubos lang, paubos lang. Yung RBJ par, oh. 3, 2, 1, tara, pamid na par. Hindi nga, pamid nga kayo, pre. Pamid na, pamid na, pamid na, pamid na kayo, pamid na kayo, pamid na kayo, par. Okay lang inang mid nga, sabi eh. Binabantayan ko nga yung likod nyo eh. Stop na tayo muna dyan, pre. Stop muna dyan sa, ano. Ito, pre. Nasa mid, pre. Sige, sa box muna, par. Image lahat, par. Image lahat, par. 3, 2, 1, tara, push. Ito, par, oh. Ready, one. Ina nyo, ah. Na-trap siya, par, eh. Tara, right. Right, right. Sagad niya, par. Na-trap ang bobo. Taas na tayo yung bobo na yun. Pabula ko Boy, positive dito, boy. Sagad nyo, 1 para. party. Sagad nyo, ha. Sagad nyo. Ito, Sagad nyo, marami. sagad nyo, para. Sagad nyo, par. Ready? One. Sagad nyo, par. Sagad nyo, par. Sagad nyo, par. Paubos lang, par. Ito kay Kebs, para. Macro ko, par. Ready, one. Okay. Pasok lahat ng namatay, pre. Right side yun, ha. Right side, ha. Clear ah. Clear dito sa bungad, boy. Diba? Okay na, pare. Lahat ng namatay na buhay na ba? 3, 2, 1. Tara, pabitaw yung image, par. Pabitaw pa lang ako, pre. 3, 2, 1. Macro ko, par. Tara, push. Ako, dahil naiwan sa likod, pre. Pa-image ako ng mga kaparty niya, pre. Mid. Sagad nyo, pre. Sagad nyo dito, par, oh. Sige, sagad nyo yan, par. Ready? 1. Puki ng ito. Sagad ko to, ha, para. Tara. Dito, macro ko, par. Dito ako bumitaw, Okay, Mel. ready, 1? Boss, dito, Ubusin nyo, boss. ubusin nyo. Hoy, pero wag ka nang titrade. Baka, Baka baka. ka. Bak na, baba. Compress, par. Paano nga ako, pa-SU ako, pre? Sakay, par. Okay. Compress na, par. Papa-image ako, par. May kalabang ba dyan, par? Ubusin nyo na, par. Ito si RBJ, par. Oh. Sagad nyo nga, par. Ready, 1? Tara, pedestrian lane, par. Compress 3 to 1. Pare, RBG, buhay po. Nakbuha na kayo pa portal. Image lahat, par. 3 to 1. Ayun na, par. Ready, 1. Utang Sige, ina mo. sagad nyo. Bilis tumira. Sagad nyo. Sige, sagad nyo, par. Sagad nyo. Kasi yung mga party ko. Tawag dito.
Sige, sagad nyo lang, pre. Balik lang sa mid, par. Pareso, par. Ayan pa, brawler, ha? Ready, one? Gago. Boy, kaliwaan nyo, boy, ha? Left side lang, pre. Huwag nyo abulin, pre. Ready, one? Yan yung sila pumunta sa inyo, pre. Gago patay si Pareso na lang Milano, ako, pre. pareso nga, pareso. Gagi. Okay, mako ko. Araw ko, par. Balik na kayo, par. Milano dito sa mid. Balik kayo, pre, ha? Ay, isa lang pala yun. Okay, compress, par. Compress na kayo, pre. Kaya naiiwan kayo, pre. Okay na yun, masyado na kayo malayo, pre. Sang ina, Sabi patay ng yung paski. Emish Ang lahat, par. ginagawa Emish lahat. mo. Hayaan nyo na, pagka malayo. Emish lahat, par. Emish lahat, par. Emish lahat, par. 3, 2, 1. Tara, left side. Bagal ko. Ang bagal ko, par. Wala dyan. Yan, mas kalaban, par. Sagad nyo, par. Ready, one? Okay nang inan to. Tara, pedes. Dito nga, macro ko. Papa-emish tayo, par. Pa-cool down lang. Masak ko Ayan, na para yan. 8, 7, 6, 5, 4. Wala. Tumakbo. Okay, bitaw emish lahat, par. Pamid tayo. Push. Wait, Nasa taas sila, Sorla. wait, Pababa. wait. Nasa taas sila, Sorla. Yan, tara takbo. Angatin mo, par. Nasa baba sila, pre, ha. Sige, dito, macro ko, tingin macro ko, para. Tingin macro ko, par. Bitaw mo, ready, one? Dito, macro ko, ha. Macro ko. Sa road nga tayo, pre, para di tayo magulangan, pre. Road tayo. Dito, compress na dito, par. Nilo. Okay, bitaw Bitaw mo image, nga, par. Mel. Bitaw image, par. Mel, bitaw mo nga. Nilo, mag-F12 ko dyan, Nilo. Wait lang. Ay, Push. para, sa likod, par. Likod? Oo. Likod daw, pre. MH. Sige, Milano, So, bitaw mo. ready, one? Magtatakbo Sipain ka mo, agad. Sipain nyo, par. Akin yan, Per. Sagad nyo, par. Ready? Pukin ang ina mo. Ubusin nyo nga yan, par. Tinakbuhan na lang tayo ng tinakbuhan. Ito Ano ba putang daya? ina nyo. Wala din. Pukin ang ina talaga. Ito, right side, par. Ready, one? Gago. Naunahan tayo dun, Nilo, par. tumakbo ka na, Nilo. Sa mid, par. Ready, one? Paubos lang. Tara, mid nga. Nawala yung makapal ng SD, par. Left side, ha. Sila sword. Give it a image, par. Sa likod. Sino yan? Game SG, ako lang, par. SG. 3, 2, 1. Tara, push. Ready, one. Sagad nyo, pre. Tara, left side tayo, par. Ay, pareso nga muna nito mga patay, pre. Yung Pareso short, muna pre, ng mga naka-BA patay. yan, ha. Sige, par. Dito na, par. Pa-CD lang tayo, pre. 3. Sige, image nga lahat, par. Image lahat, par. May Image UG lahat, dun, par. ah. Nasa left side sila. Image lahat, par. Andito, boy, sa kaliwa, yung Sige, SG. par. Sige, Yung image. yan. Tara, push. Sagad nyo, pre. Ready, one. Back nyo konti, par. Yan, laban na. Ready, one. Sige, sagad nyo, par. Cancelin nyo, par. Yung mga nauna, par, ha. Sige, laban nyo. Sagad. Ready, one. Sagad nyo hanggang dulo, par. Ready, one. Okay lang, Ihi na ako. wala nang Ihi mo na ginawa. ako. Kundi mag-portal na lang. Tatangan ng kalaban ng puta. Pwede bang mag-upgrade ng kalabang, boss? Macro ko. Boy, patay dalawang epis, ha. Good. Nasa left kami, nasa left. Wait lang, pre, wala kami EPS, ha. Left, Alex. 8, 7, 6, 5, 4, Wala, nag-TP. 2, 1. Ready, Ready? 1. Sige, ubusin nyo. Sige, macro ko na, par. Compress na, par.
3. Gago. Swirl ah, yung ano, paro. Ito si Swirl, oh. Bobo, ready? Sige ba, ready 1. Putang ina mo ka. Makulit kang bata ka. Sipa, par, sipa. Hindi ko abot, pre. Oh, Okay, good Bert. na. Back. Bert sa Bert. Left. Nasa Okay, left Oy, yun, wait pre. lang. Wait lang, wala kami MH. Sige, macro ko. Sunod lang macro ko, pre. Naiiwan tayo, par. Gago lang ang Sige. talisman. Jinx, Mel, patrap nga pa. Ano, talisman, Mel. Macro par, MH nga, MH. Thank you. Sige, MH par, 3-2-1, tara pa mid. Ilan kayo dyan? Sino naka-online sa Jinx? Te, pasok Sige, ka lang. pamid kayo. Ready, 1. Sa likod ah, par, sa likod nga. Yung ko sila may twister, pre, ah. Ito, tara, baby plate. Sige, pamid na, nag-back na sila. Tara, pamid. Sagasaan niyo yung mid par, meron ba sa mid? Nilo, wag ka magpaiwan, Nilo. Parang Tara, awa mo pedestrian na. din par. Paubos ako nasa mid, pre. Paubos ako sa mid. Okay, macro ka par. 3, 2, 1, Asan bitaw si yung ate miss tayo? Bitaw yung miss Well, sino par. naka-online sa Jinx, Well? Si Asan Per siya? yan. Ah, si Per. Per, tara, pasok kami dito sa portal. Miss lahat, pre. Nasa ka, Per? Image nga pa, titingin ako sa ano. Tara. Right side na par. Ah, may PT ka na pala eh. Okay na yan. MH na. Nandito sila, May PT pre. ka na ba? Hindi, speak gago. Sabi niyo par, ready 1? Sa Per, oh, pampalakas. Sige, sagad nyo par. Ito yung pidayan tanga. Sagad nyo par. Ready? 1. Thank you. Sige, sagad nyo. Sagad nyo, pre. Alis mag-spacebar ng main pang, natututo na, pre. Natututo mag-spacebar. Yun yung natutunan nyo sa ASG, pre. Mag-space bar. Ay, wait lang, boss. Boss, wait lang. Macro ko par. Bitaw image lahat par. Bitaw image, 3, 2, 1, tara, push. Kago, nawala yung rango ko, pre. Papatay nga muna ako. Cookie ng ina nyo. Wala po, wala ka light speed eh. Di rin ako makauna. Naunahan ako lagi eh. Sagad nyo, pre. Sagad. Ito par, samid par. Ang dami. Ready? 1, 2, 3, 4. Ang inang yan. Ah, na pro sex yan na po. Bilis magbitaw. Gago, ikat nyo yung inyo, pre. Hindi ko kasi masabayan. Wala akong light speed eh. Logi ako eh. Macro ko. Mel ako muna, Mel, ha? Kasi di ba parang kuhanin ba rin pa? Katamay ubos. Kinabahan siya eh. Binuhos yata lahat ng skill eh. Emish lahat par. 3, 2, 1, left side par. Push. Bitches patisan, 30 isa. Ito na mga side. Huwag ka na kumil. Wala ka naman record eh. Wala. Gago. Tara, sa'yo na to na, yung main pang. Unahan mo kaya. Di ako makahuli. Wala din naman sasabay, boy. Sige, ito par. Ready, push. Ready 1. O, di ba? Walang sumabay. Okay, Ako yun at lang yan. least nakakasabay ako pre. Nakakasabay ako medyo late nga lang. Ako medyo late nga lang yung sabay ko pre. Kasi nasa likod mo ako eh. Okay, macro ko na, talayo ka ng palayo. Ge, Per, okay lang. Okay na par. Pwede na ulit ako mamatay. May Par, round kanan, ulit ha? ako. Ayan na par. Kailangan Ready ha. door. Ready 1. Ginunahan ko yan par. Oo, makauna. Rampage. Macro ko par. 3, 2, 1, tara push. Pamid. Sige, pamid kayo. Ako bantay sa likod pre. Pamid kayo. Sabay, sirs. Kumanda dyan ha. Sid ha. Ito, sirs. Ready? 1. Oh, boss. Wala na, boy. Ito, diretso. Boy, positive. Okay. Nasa Ready? 1. Pang, ano. Nadamay. Lagi na lang ganon. Kasi ginanon, boss. Okay, sagad nyo pre. Ready 1. Lang,
May Resu Yepes. Makro ko na, makro. Gago, nagre-revive sila, pre. Parang kayo mag-revive. Ito, Resu yung kulyadya, boy. Nagamit ko na, boy. Hindi kayo magre-revive pag hindi pa ako nakaka-reso. Yung Makro ka, pabuli ni makro ka, Alex, makro ka. eh. Makro ko. Pasok na mid par, pasok mid par. Ito pa si J. Cole, oh. Reso niya si J. Cole. 7. Emish lahat par, emish lahat, emish lahat. 3, 2, 1, pa right left. Oh, nalito kayo, no? Right side talaga, boss. Par left side, ah. Left side daw, par. Left side, left side. Baba nyo, baba nyo. Baba nyo, pamid. Pamid daw, pre, pamid. Ito, mga tulongges paro, ready one. Sasalubong pa, akala mo talaga. Mga NS, J. Cole, walang bangon-bangon, ah. Compress ulit, par. 3, 2, 1, MH, par. Pa right side naman tayo, par. 3, 2, 1. Left side, boy. Ay, left side daw, par. Left side, par. Ready one. Sige, sabi niyo, par. Okay lang yun yung... Sagasa. Ang tatanga ng kalaban dito, boss. Pa-update nyo to, por. Sagad Positive. par, sagad par, sagad par, sagad par, sagad par, sagad par, sagad par. Sagad par, portal par, portal par, portal par, ready? One. Ang Sige, ina mo, sarap. Gago ka. Pautak. Gago, pre. Ulol. Talaga ako, boss. Wala. Boss, nawala kasi yung rango ko, boss, eh. Boss, sige na natin yung tanag, boss. Kaya na para sa harap, ready? One. Okay lang, ina mo. Sagad nyo, sagad nyo, sagad nyo, sagad nyo, sagad nyo, sagad nyo. Etong Kent par, walang ano to, walang light speed par, aabulin nyo par. Ready, one. Okay, ina mo, tanga. Tatakbo ka pa. Tara, baba. Pamid na. Pamid na. Kaya umuna kaya Nin, para... una ang unin ha. Kinang ina mo ha. Ready? 1. O, diba? Ano yung unin? Tang ina mo, Sedi. Siya ako nag-delay lang konti. Ready, one. Okay, pedestrian lane. Umarap ka agad yan. Pag sa ano tayo, kung saan tayo pupunta. Nag-delay boss. Nakita ko dyan. Elvin ako, Mel. Pemis lahat. 3, 2, 1. Paray tayo, paray. Pasikat ka, boss. Pasikat ka, boy! Pag ikaw nauna. Nauna ka kasi. Ulo mo. Sagad. Yeah, puuna ko ya. Paunahan mo kay ano. Yan ko. Ready? 1. Sagad, ready, one. O, diba? Nakapatay sila? Ako wala. Back muna. Gago, mapatay kayo dyan, pre. Dito, makro ko. 3, 2, 1. Push. Sagad para, ready? 1. Ala, mabilis ang Resu, Alex. Mauna ka. Sige, diba? Sige. Ito sa harap, par. Ready, 1. Back na. O yung ano, Archer, oh. Pa-BA. Archer Yung paro na tama. sa pre, oh. Paikot-ikot lang siya, oh. Ayoko na yan, gago. Namatay tuloy ako. Pareso. Pareso po, top 2 siya, man. Overall. Kapag Star Pool. Ito, ready, 1. Wala. Puta, wag na nga. Ayaw ko na. Back. Tampo na ako. Gago, patay kayo dyan, par. Makro ko, par. Saan yan? I-reso niya Right lahat yan, ng di ba? namatay, pre. O, right to, par. Kakareso ko sa kalaban. Puta, ako tuloy namatay. Pareso nga si Boss Rusty, pre. Yung baby maker. Oh. Okay, naman yung may nag-loot pa. Hoy, Okay pareso na, okay naman na, yung okay baby na. maker. 3, 2, 1. Emish lahat, pre. Gago lang nagreso, par. Par, reso niya, par. Wala siguro reso, pre. Tara. Pamid. Ito, para. Sagad, ah. Ready, ah. Set. Una mo, set, ah. Ready, ah. Left side tayo. Left side, par. Ready, 1. Tang ina mo, set. Naunahan ka pa. Hindi, sa gilid ako. Nakatutok. Sagad nyo. Gago, nag-miss yung reso ko. Sa kabila ako tumutok. Kaliwa sila. Okay, makro ko. Left side, par.
Abangan nyo yung mga yan, paro. Putang Patay ina si mo. Jigsaw. Nakakliban pa ako. Sino yun? Minus 10 ka muna, boss. MH lahat. Right Okay side lang, par, boss. ready, 1. Sige, naunahan ko lang, par. Tangina, nakinabang si Kuljaja, ah. Makro ka, par. Ano ba yung top 2 na yan? Raso ko Uy, ni Alex left pa. side, par. Ay, bumalik kayo, par. Okay sila lang, sa may ano, badge left, na left. ako. Sa likod, Hindi par, ka sa tulad likod, ng par. iba Ito, dyan. paro. Ito, paro. Ready? 1. Tangina mo, tapuan ka pala, ha. Konti na lang. Makro ko. Kunti na lang, abutan mo na ako. Oo. Sige, bitaw yung MH lahat, par. Pabitaw yung MH In lahat, your par. dreams. Pabitaw yung MH lahat, par. Left side tayo, par. Left side. 3, 2, 1, tara, push left. Ina, namaminus 30 na ako dun ah. Bert sa likod ah. Bert sa Negative. likod. Likod daw, likod daw, likod daw, likod daw. Pamid, pamid. Pamid ah. Walk muna. 3, 2, 1, tara, push. Sana. Bago na, Ito na, nasa likod. Pamid, dito sa skating. Sige, par. Ayun na, sasalubong ah. Ayun oh. Ayun na, ready 1. Ready 2. Ready 3. Hanggang 10 to, par. Macro ko na. Ito sila Chico, par. Ready 1. Tangina ko, kulit talaga to si Maui paro. Bibigyan kita Red Doors. MH par, tara right. Red Doors o BA? Kaya naman, tatapok ko yung... Ay, nako. Tatapo ko yung helmet mo sa swimming pool. Positive. Sagad. Ready 1. Una na ako dyan, boy. Gago, puki ng inang yun. Tarantado ka, puki ng inang mo. Wala akong nakukuha dun. Fuck that, bro. Fuck that. Rico Mareso yung kalaban. Hold down pala. Compress na. Taras, mag-macro ko nga, top 1 swordsman. Ano na nila yun, boy? 3, 2, 1, MH lahat, pre. Kahit hindi ko nasabihin, boy. MH lahat, par. 3, 2, 1, tara. Push. Pa-SU ako, par. Kaya pala ako naduhuli, pre. Wala akong SU, eh. Uy, positive ah. Positive. One party lang nga to. UG. Sige. Push mo na. Ready 1? Sagad. Par, sinilo par, positive par. Sagad. Ready? 1. Sagad par. Portal. Ready? 2. Ready? 3. Ready? 4. Ready? 5. Ako mo na, Mel. Uy, si Fury, hintayin niyo sa MH oh. Nahuli lagi. Lagi walang image yan. Oo nga. Akin na nga yan. Sayang yan. 3, 2, Asan ba yan? 1. MH par. MH par. Carry na yan. Tatlo naman kami FS dito. 3, 2, 1. Left side. Likod nyo. Likod daw, pre. Likod nyo ah. Ready? 1. Archer deep. Bibido pa kayo. Archer deep. Okay, left side. Sagad nyo. Positive. Okay, positive pa. Ready ha. Okay, sagad nyo, pre. Mas positive pa din si Okay Nilo. pa, ready ha. Ready 1. Oo. Ang ina mo, nadamay ako. Nasa likod. Sa pool kami ni Sid. Nauna nga. Okay lang yun eh. Nauna. Ito pa, ready? Naunahan tayo, pero sila na kinabang. Nauna ako doon, pre. Napatay ko eh. Medyo mabagal lang talaga kayo. Pagka mabagal yung kamay nyo, pre, wag kayo umangal ha. Hindi ko nakasalanan yan, boss. Saan? Dito. Puking inan dito yan. Makro ko pa SIM rin card? lahat. 3, 2, 1, tara push. Ito pa ro. Ready? 1. Ang inang Ano yan. mo, SIM card gago. kasi. Okay, pamid na. Reso nyo nga si Nilo. King ina mo, reso sa face. What? Oh, I-reset mo na gagapang yan pa sa'yo, yan. ha. Tangina, alam ko yung pakiramdam mo. Mid. Sagad. Ready, 1.
Dito. Dito lang para, dito lang. Huwag kayo, dito wag kayo pumasok par. 3, 2, 1, tara, Alam mo, pasok par. SIM Ready, card one. eh. Tangina mo, nireso ko Sige, yung par, link ubus par, sa ubus par, ubus par. Search man, pre. Di ba? Nilo, Okay ano, lang Nilo, din. kaya pa? Par, likod niya sila, swirl ah. Sige, pareso ako. Paubos niyan. Fuck you. Hindi wala lang you eh. Pa-SU Par ako, na. par. Ako muna, Mel ah. Sige, pa-SU. Matagal May 7 talaga si minutes, Nilo ah. eh. Sige. Wala tayong ano dun sa ano. Check ko muna. Habang Monster. cooldown reso ko. Check ko muna. Pagbigyan ko na yung top 1. Pa-SU ako. Par, 20% na lang to, par. Huwag kayo maniwala dyan. Pugi na yan. Mama mo, Left side. 30%. Ulo. Active oh. Boss, sorry boss. Tapos na tayo mag-basketball, boss. Talo eh. Sagad. Ready, one. Kaya kaibigan mo lang naman kasi kami. Kasi Sagad, kailangan par, na sagad, medal par. eh. Oh, Sagad nyo, par. Ay, gago, namatay ako, gago. Nilo, na-stress na ako sa'yo, Nilo. Likod nyo ha, sa party brawler. Pa-reso ako, pre. Utang ina, par. Pinagpapak yun ni Nilo, par. Side dyan. Nilo, dikit ka dito, Nilo. Parang awa mo na puking ina mo. 7, Paano na ako mag-abol sa'yo eh. 5, 4. Ready? 1. Itong mga to. Reso ko yan. 3, 2, 1. Tara. Finish lahat, par. Push mid. Utang ano mo, kala ko image. Spare pala. Bobo. Push. Isa si girl, gagi. Wala na si Sassy Girl. Sassy Girl, dito ka na party sa akin. Halika dito. Ready, Hindi ka 1. na medyo weirdo. Ayun, nag-statue si Sassy Girl. Okay, sagad nyo. Batang image, boy. Pedestrian lane. Nilo, mag-light speed ka nga, Nilo. Ako mo na, Mel. 3, 2, 1, MH pa. Ready, 1. Nice cancel, Cobb. Ganda ng ginawa mo doon, boy, ah. Medyo nakukuha mo yung galawan ko ng konti, ah. Positive. Push. Agad, par. Huwag nyo unahan, par. Ready, 1. Ayan na, naunahan na nga. Ang pupi ng ina. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Wala Diretso kang na ka sinabi. pa. May BA ka pa. Tangina, inaantay ako ni Sid eh. Gago, malayo ako, boy. Magalit ka. 7, Sabay tayo 8, eh. MH, 5, Sabay ba? 4, 3, 2, sagad sa dulo, 1. Ready, 1. Tangina, grabe mga pwestuhan ni Nilo. Akin kayo lahat, mga bobo. Par, grabe mga pwestuhan ni Nilo. Archer, pre, sa gitna, pre, ha. Sa gitna tayo, Archer, par. Saka si Blackout, par, oh. Patayin nyo na, par. Ayan si Chexo. Saka si Yakuza, par. Ito, par, sa ano siya ha. Sa likod, Ayun, par, oh. Compress nga, compress, MH lahat, par. Yung archer, oh. 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Par, sumabay kayo sa 1, par. Atay, sita nga. Ito. T-bone. Par, likod nyo, par. Ito, Nilo, par, wag ka par, magre-revive ha. Apareso kita sa kagil. Back na. Oh, grabe, umilag si Alex, ah. Ilan pati katawan yan. Nung nakita ang dami, kumilid ka agad. Pasok. 4 minutes. Sige, Yung pasok tao na, yun, pasok ah. na. Mel, bitaw mo asa. MH lahat, par. Sila dur kaliwa. Eh no, nakatago sa solo ko. Di sila kita, kunyari. Ready, 1. Wala ako Parang- image po. Siyaj. Siyaj, ang ginagawa mo dyan. Konti na ako mag-image. Paktay ka, in-image mo, hayop ka. Wala kaya issue. Wow. Ba't ang bagal mo? Yun. Eh, Chico. Par, gitna, meron Agad ng mid, par. parte lang ka. Ready, 1. Ready, 1. Mid. Compress, par. 3, 2, 1. MH lahat, par. MH lahat. Kaliwa, pre. MH lahat, Madami na MH dito, lahat. SG, pre. 3, 2, 1. Tara, push. Kaliwa. Push. Sagad nyo, pre. Ready? Push. Ready? Push. Macro ko, par. Ready? Macro ko, par. Tagal mag-1, patay Ready, ka. 1. Dahil Patay na. binayapas. Raizu? Makaka-Raizu ba?
Wala. Makro ko par. Push, ready Nagawan ako one. ni Milans. Sagad nyo par, may ano dun oh. No, Raizu. Gagi, meron pa si Edso. Tang ina, bobo puta. Binayipas. Ginagawa niyo par. Batayin niyo pansinin yung S. Ready, one. Ito. Nasa kaliwa na kasi Grabe. sila lahat eh. Par! Gagi par, ang dami niyo pinahit pa sila pro X-Free. Hindi nga nakapatay. Tara, na. makro ko. Emish nga dito par. Ang totoo. Ito sa Par, ano, hindi portal, ako one part. Par ng apat, Tara. par. Push nyo. Hindi ako kasama dun, ha? Hindi makancel sa akin to. Takbo, Milano. Ready one. Diyan ba, pre? Kita nyo ba? Wala akong FPS eh. Mamatay. Boy, Sa dito left, kami. sa left, madami sa Sila left. pre, nasa left. Alex! Ito ko, Alex. Boy, nasa mid kami, boy. Par, left, Okay, Mako. madami, ha? Saan? Left. Ang dami Okay, dito. bitaw image. Wait lang pre, huwag mo na kayo gagalaw pre. Bitaw image. Pasilip nga ako monster pre, isa. Makro ko. Nasa left kami, ang dami. Puta. Par, puro naka-BA na to, par. Wala daw, sabi ni March, boy. Takbo, per. Ang dami. Per, takbo. Ayun na. Ito na yung back. Push nyo par. Ready one. Yes, sagad Okay. nyo. Sagad nyo parang gandulo par. Ready one. Mga hindi pa nagawan. Oy. Kumuha na daw ako ng pagkain. Oh, kumuha na to. Tapos na to. 3 to 1 MH lahat par. MH lahat. Push. Right side. Likod daw. Likod. Balik likod. Makro pre. Ready one. Hindi ka naka-off-trade ah. Ina mo, puro miss. Busin niyo par. Pinang ina mo. Uy, gago, bumalik ako. Ayun. Sige, tawitin niyo par. Habulin niyo par. Ready one. Nakapatay pa. Grabe Yeah, yung pwesto abul, siya. abul. Seconds para mag-revive ba? 9 seconds, seconds. huwag na lalabas. Huwag na ilalabas guys. Bola. Sikat ka Grabe po. mag-reso si Alex, par. Bumabanking, par. Pati yung katawan. Trade. Si Boss Wahad, tinetrade ako eh. Kawawa sa'yo, Boss Wahad. Tangina mo, accept. Ina mo. Yung tagapas lang ng trade. Par, si Alex, par. Pag umiilag yung karakter, pati katawan, sama eh. Pinagsan yung ano pre, top 1 pre, please. Ngayon lang yata nakatop mo si Gago ah. Panis. Pinakitaan. Please. Pakitaan ko ang burat yun, tanginang yan. Bobo ka Or, naman. par, tulong par. Tan. Reso mo ako par. Reso dito sa labas, boss. Bakit, boss? Pinapatay ka, boss? Pinatay ako ng mga tanga. Yan, yun na yan. Tapos na yung pakinabang natin sa kanya. Pareso. Yan yun, pre. Huwag nilalabanan yan. Wala naman mga utak. Pag nireso yan, wala namang MMR yan. Kung ba tawag na DC? Garapal daw kayo. Sino Garapal? Kayo daw, par. Ano masasabi mo? Garapal saan daw? Garapal na ka-off Naka-preso na na daw, reso. narareso Narareso pa. ka. Bobo bag ka kasi. Ano trash? Pag yan, tanga. Tanga-tanga mo. Tangina Pemega, putang ina to hype na to ah. Barakay ka, boy. Grabe naman yung top 1 na FS. Hindi ka lang, bumurahe ko din yun. Tanga yan eh. Buti pa ako, tinanggap ko top 2 lang. Pag bobo, narereso talaga. Pag bobo, narereso Puso talaga. mo daw, expert. Pati yung kabobohan nila.